बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक्सपोज करने के चक्कर में अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब खुद एक्सपोज हो गए और बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। न्यूज़ के रमजान ट्रांसमिशन के मेज़बान वजाद खान खुद मैदान में आए हैं और अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को गलत साबित कर दिया है और उनकी व्हाट्सएप चैट को मंजर आम पे लाकर उनकी ऑडियो लीक करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब भले ही कल ईद का चांद नजर नहीं आया, लेकिन मौलवी साहब का नया चांद जरूर चढ़ गया है और अब वो वेरीफाइड भगोड़े साबित हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आज आपके सामने आने का मतलब और जो मकसद है वो बहुत अहम तरीन है और उसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। आप सबके इल्म में है कि मैं नियो टीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन की मेज़बानी कर रहा था और आपकी नज़र में वो क्लिप भी गुजरा होगा जिसमें अल्लामा हिशाम साहब और साहिल अदीम साहब की बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। उसके बाद मौजू तो उस डिबेट का ये था कि नौजवान नस्ल कुरान से दूर क्यों है, लेकिन उसका इख्तिताम गदा हलाल और गदा हराम पे जाके हुआ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर हमने अनाउंस किया कि एक प्रोग्राम में अल्लामा हिशाम साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम हुआ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो आ गए लेकिन अल्लामा हिशाम साहब नहीं आए। तो मैंने जब उस प्रोग्राम में ये अनाउंस किया कि अल्लामा हिशाम साहब किसी मसरूफियत के बाइस नहीं आ सके हैं, तो उस पर मुझे बहुत हैरत हुई और मुझे दुख भी हुआ अल्लामा हिशाम साहब से ख़ास तौर पे कि मेरा उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ था। मेरे पहले भी प्रोग्राम्स में वो आते रहे। मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अल्लामा हिशाम साहब इस प्रोग्राम में मदऊ ही नहीं थे, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया था और ये सब झूठा इसको प्रोपोगेट किया गया। तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी। फिर अल्लामा हिशाम साहब ने बाकायदा पोस्ट लगाई कि ये एम्पायर के साथ मिलकर इंजीनियर मिर्ज़ा मैच फिक्स कर रहा है। उसमें मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद सबसे जो अहम चीज़, जो दुख की बात हुई वो ये थी कि अल्लामा हिशाम साहब से जब मैंने रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि अल्लामा साहब ये आपकी ही ख्वाहिश पर हुआ था प्रोग्राम, मेरे पास सबूत मौजूद हैं और आज मैं मजबूर हूँ अपनी वजाहत देने पर, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स पे धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कोई मिल के मैच फिक्स किया हुआ था। अच्छा, ये मैं सबूत के लिए, ये एक नॉर्मल सा वॉइस मैसेज है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैं सबूत के लिए दिखा रहा हूँ आपको वॉइस मैसेज कि अल्लामा हिशाम साहब जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने मैच फिक्स किया हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मिलके, और जो उनके लोग गालियाँ, और ये मैं बड़ी मजबूरी के आलम में 8-10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ये वजाहत देने पर मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे सवालिया निशान बनाया जा रहा है। ये वॉइस मैसेज है, ये ज़रा सुन लें, ये कोई फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं है। इसमें देख लें कि अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, मिर्जा को किसी तरह घेरे, उसको बगैर बताए मुझे बुला ले किसी दिन। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा यार उसकी हकीकत लोगों के सामने खोल दूँ, उसकी इल्मियत की। अच्छा, ये वॉइस मैसेज तो सुन लिया आपने कि जिसमें अल्लामा साहब कह रहे हैं कि मिर्ज़ा को किसी दिन घेरें, मिर्ज़ा को मेरे सामने लाकर बिठाएं, मैं चाहता हूँ कि उसकी इल्मियत जो है लोगों के सामने बेनकाब करूँ। हिशाम साहब की ख्वाहिश पर मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से रब्ता किया और मैंने उनको कहा कि हिशाम साहब भी ये चाहते हैं कि आप उनके साथ आके बैठें। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर प्रोग्राम लाइव है और अपने अपने हिस्से की बात करेंगे तो मैं आने को तैयार हूँ। उसके बाद फ़ोन पे मेरी अल्लामा हिशाम साहब की बात हुई तो अल्लामा साहब ने कहा कि 17, 18, 19 रमज़ान, इन तीनों में से कोई एक दिन जो है ना आप चूज़ कर लें, मैं उस दिन आ जाऊँगा। तो 19 रमज़ान मंडे का दिन हमारा तय हुआ कि मंडे के दिन हमारा प्रोग्राम होगा, यानी कि पीर के दिन। तो 2 दिन पहले मुझे अल्लामा हिशाम साहब ने वॉइस मैसेज किया, वो भी मैं सुनवा सकता हूँ कि मेरी मसरूफियत है, तो आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं मैं नहीं आ सकता। बिल्कुल अल्लामा साहब ने कहा कि मैं नहीं आ सकता 2 दिन पहले। मैंने जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये कहा कि अल्लामा साहब नहीं आना चाहते हैं तो प्रोग्राम कैंसिल कर दें, फिर उन्होंने कहा नहीं कि मैं आऊँगा, आप बात करें। तो इसमें अल्लामा साहब, मैंने कहाँ पे झूठ बोला है या मैंने क्या ऐसी बात कही है कि जो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने टाइम नहीं दिया था। 19 रमज़ान पीर का दिन तय हुआ था और उससे पहले आपने ही डेट्स दी थी कि 17, 18, 19 इनमें से कोई एक दिन कर लें। तो मैं तो कहीं भी गलत नहीं हूँ, ये वॉइस मैसेज आपकी ख्वाहिश पे था। लेकिन अल्लामा साहब, मुझे दुख इस बात का हुआ, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ इस बात की हुई। मैंने बल्कि आपको उस वक्त ऑफ़र भी की कि अगर ऐसी चीज़ है, आप मसरूफ़ थे, अगले दिन आ जाएं, किसी भी दिन आ जाएं और हमारा लाइव प्लेटफॉर्म नियो टीवी का आपके लिए हाजिर है, आप अपना मुकदमा रखें सामने। लेकिन उल्टा इस बात के बजाय कि आप खुद आते प्रोग्राम में, मेरे नंबर को सर्कुलेट कर दिया गया। मुझे लाइव प्रोग्राम के दौरान इतनी फ़ोन कॉल्स आई हैं, धमकियों के मैसेजेस आए हैं, वो सभी मेरे पास मौजूद हैं। शदीद मुझे तकलीफ़ हुई कि ये हो क्या रहा है, या मैंने ऐसी क्या बात कह दी थी अल्लामा साहब। मैं अभी आपका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत मेरा आपके साथ इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, लेकिन मकसद आज के इस वीडियो पे आने का मकसद यही है कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ लोगों को जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अल्लामा साहब के जो लोग, अब मैं फ़र्दन तो सबको वजाहतें नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं वीडियो पर आऊँ और सारी दुनिया को ये दिखाऊँ। और अल्लामा साहब का ये वॉइस मैसेज है कि जिसमें इन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया था और अल्लामा हिशाम साहब की ख्वाहिश पे ही हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। और अब भी अल्लामा साहब, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप आएँ,
آپ جب بھی لائیو آنا چاہتے ہیں انجینئر مرزا صاحب سے بھی میں بات کر لوں گا، لیکن سر میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ ایک بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں سر، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر میرے سے کوئی گلہ بھی تھا علامہ صاحب، میرا آپ کا تعلق ایسا ہے کہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے تھے، آپ مجھے کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے کہا کہ میں نے میچ فکس کیا ہوا ہے، تو ان چیزوں سے بہت تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ آپ نے اپنے گماشتوں کے ذریعے مجھے گالیاں پڑھوائیں، مجھے دھمکیاں دلوائیں، تو یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور ایک عالم دین کی طرف سے جب ایسا رویہ ہوتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کا تعلق بھی ہو تو اس تعلق کا بھی آپ نے پاس نہیں رکھا۔ مجھے اس کا ہمیشہ علامہ صاحب دکھ رہے گا، اور واللہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں نے کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کیا، یہ وائس میسیج اس بات کا گواہ ہے میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ صرف علامہ ہشام صاحب کی خواہش پر ہی یہ پروگرام رکھا گیا تھا، وہ نہیں آئے، یہ ساری حقیقت ہے جو میں نے اس وائس میسیج کے ذریعے آپ کو پہنچا دی ہے۔ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اور میں نے جو بات کہی ہے میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ بہت شکریہ۔ حضرت جو معاذ اللہ ہیں، المشہور گلے پھاڑنے والی سرکار حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ جو ڈرامہ بازی کی کچھ عرصہ پہلے میرے حوالے سے نیو ٹی وی کے اوپر، ہشام الہی ظہیر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی اپنے اینڈ پہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے اس پروگرام میں بلایا جائے، اور مجھے اس بات کا بالکل نہیں پتا تھا۔ مجھے وجاد بھائی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو رمضان نشریات میں حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بلائیں تو کیا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے تو جناب اگلا سانس بھی نہیں لیا، میں نے کہا جی بالکل بیٹھیں گے، کیوں نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، وہ یہ ڈیمانڈ ڈرتے ڈرتے رکھ رہے تھے کہ یہ تو انکار کر دے گا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل بیٹھوں گا، کیوں نہیں بیٹھوں گا۔ اینکر ہو، لائیو نشریات چل رہی ہوں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دنگا فساد کریں گے، کوئی بدتمیزی کریں گے، کوئی جھگڑا کر کے کوئی پولیس کیس بنانے کی کوشش کریں گے، پبلک دیکھ رہی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کیا، انہوں نے کہا میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ میں آلریڈی علماء کے ساتھ آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ چکا ہوں۔ رمضان کے مہینے کے اندر کئی علماء کی موجودگی میں نیو ٹی وی کے اوپر میں نے فرقہ واریت کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، وہ اتنا ہٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد جی ٹی وی کے اوپر میں 2-3 پروگرام کر چکا ہوں بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے۔ علماء نے مجھ سے تو نہیں سوال پوچھنے، نہ میں نے ان سے پوچھنے، اینکر نے پوچھنے اپنے اپنے حصے کے سوال کے اوپر جواب دیں سارے، بات نہیں لانی میرے نال کسی نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ علی بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میرا نام لوگے تو وہ بھاگ جائے گا، آئے گا ہی نہیں انجینئر۔ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ورڈز انہوں نے استعمال کیے نا، وہ آڈیو انہوں نے پھر مجھے سنا دی۔ میں نے کہا مجھے آڈیو سنائیں، مجھے دیں نا، لیکن مجھے سنائیں تو صحیح نا، مجھے پتا تو ہو۔ تو اس میں جو حضرت معاذ اللہ ہے نا، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار، یہ گلے پھاڑتے ہیں صرف، اس کا نام میں نے آج سے رکھ دیا ہے فرقوں کا فرنٹ مین۔ ایک مولویوں کا فرنٹ مین ہے نا، یہ فرقوں کا فرنٹ مین ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے میں نے حضرت ٹرمپ کا ناشتہ باقاعدہ دیوبندی علماء سے، اہل حدیث علماء سے مشورے کے ساتھ کیا ہے، اور سب نے کہا کہ حضرت جائیں آپ وہاں۔ تو یہ اس وقت فرقوں کا فرنٹ مین بن چکا ہے۔ بریلوی بھی ماشاءاللہ اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں ویڈیوز ان کے حق میں انہوں نے چڑھائی ہوئی ہیں میرے خلاف۔ تو 2 آڈیوز انہوں نے مجھے سنائی ان کی۔ پہلی آڈیو میں حضرت کہتے ہیں کہ مرزا کو گھیر کر کسی طرح بغیر بتائے بٹھا لیں، پھر مجھے بھی بلا لیں، میں چاہتا ہوں اس کی علمی قابلیت عوام کے سامنے بے نقاب کر دوں۔ یہ آڈیو میں نے خود سنی ہے، ہاں، یہ وہ سنا کے سننی ٹونی نہیں ہے، ایگزیکٹلی میں نے سنی ہے۔